से लोक खाइबा देले मनोभाव भितर से लोक भेदभाव रखिले केवल से भाविले कि आम तुम खाइबा देदेले सी आमको आशीर्वाद देदेवे आमर ग्रह खंडन हो तमें भी से जिनस को पाइबापी से सिद्ध सहित रहा दरकार तमें भी से जिनस प्रति से कर्तव्य निष्ठावान रहा दरकार तमें भी से जिनस को चाहूथ दरकार ताले भगवान निजे आसी तुम लड़े आ लड़ीचंती एटा पुराण भी शास्त्र अच्छी प्रमाण आ मु कहूँ मो भगवान निजे आसी से काम कर केते भगवान माने तेरा मो आखपाख लोक जी मैंने जानी मत से मो भिडियो जापर तो से कहूँ भगवान उपर विश्वास रख सब बेले जगन्नाथ वेलकम माय यूट्यूब चैनल तो आज हूँ रविवार आउ ए मंदिर को प्रायतः सोमवार ही आसे प्रत्येक सोमवार तो आसे अन्य बार तो मो मन भल लगे कि कौन सी कम मुझे आरंभ करने मुझे पलि आसे तो नना आसी ना से तो सोमवार भी लेट करता तो सहजे रविवार तो मु आसिकी जमी सबुदिन आसी करे मंदिर झाड़ू मारिकी वृषभ को बाकी ठाकुर को गाधे दिए गाधेदेली तापर धूप दीप दे फूल देदेली विशेष फूल आज आनी तो सजे पार्ली देखिए अपेक्षा करछे आसतु नना के आसवे जेहेतु क्षीर आनी ढालटे पूजा कर देकी नहीं जी ये हूँ से मंदिर ये हूँ से दुआर जो कहीं के खाली हाथ फेरी ना जदि तुम भक्ति प्रकृत रे से शक्ति सामर्थ्य थी ना सेटा भी तुमको देती जोटा तुम भाग्य न भाग्य भी ना से भी देती एठी बहुत माने माने संतान पिला छुआ होता लोक भी आसिक गुआ नड़िया बसिकी जाती आ मोर तो सबू काम प्रत्येक काम असंभव काम संभव हो सारी बस गोटे बाकी अच्छी सेटा खूब शीघ्र एत वर्ष परिश्रम केवे फल पाइबी आ मोर कि मो जीवन माने किसी भी कौन जिनस मोर ना जे मुझे पाइबी बस गोटे जिन पाइबी एत वर्षर मैंने मो जीवन में कौन जिनसा मुझे पाइनि आपको डाक आ दुआर को आसिक किए खाली हाथ फेरीनी तो मुझे फेरबी किंतु गोटे जिनस मोर है हे तो मुझे कह हमार समयटा आसनी मु व्यस्त होची किंतु सेटा समय न आसते पारे एत वर्षर माने लोकंकर कहते 12 वर्ष तपस्या मोर ता दुई गुण वर्ष तपस्या फल मुझे पाइबे मुझे जानी से एमती देवे मु कौन जी लोक मो चाहिए बस मो सफलतार से जी लोक चाहिए मो हारे से समस्त चमकी जी से मोर विश्वास अच्छी कहीं एमती गोटे काम माने सबू कम चमत्कार एमती गोटे कम से कर जोटा कि स्वप्न भावी नी माने भावी नी जिनस के हम तो सहीठू मुझे जानी कि सी मतलब केवे हारवाक देवे आउ मत जो मैंने किसी कहती कि कौन करती माने मत मत कष्ट दियंती बस आसी याको कहे है बस याको कहे आउ माकड़ प्रबल तो कौन कह मुझे आस पागल हो जाए माने खुशी रे आउ एत सब किसी जिन माने देख प्रकृत से पागल ही हो माने कौन कह तुमर भल पाइबाटा बापर झील भली हवा दरकार हेले से तुम सब विपद आसी तुमको रक्षा कर माने एमती बेले बेले भी होती माने मु गोटे जिन करने चाहूँगी आशा छाड़ देती सहीटा भी मोर पूरण हो आठिकी आसिकी गोटे दीप जाई ना गोटे दीप जाईदेवी जो कम यहाँ मुझे देखी दूची मंदिर भीतर गोटे दीप जाई से कम मोर केवे भी असंपूर्ण रही ना कहीं मुझे जीवन क्या क्षति पहुँचे कहार अमंगल पांचिनी तो भगवान तुमको केवे भी भूल खाल पकेबे आ गोटे कथा है बहुत लोग अच्छा कौन करते ना जो दुख पड़ो माने गोटे कष्ट किसी आप जीवन से से भगवान को डाक माने एटा कौन जो दुख पड़ो आसी डाक आउ कौन बेले भगवान न था सेटा ही भूल जब दुख पड़ला भगवान आसी डाक पार्छ भगवान धारणा दे पार्छ भगवान पाखे राति दिन आसिक रही पारुछ ताहले दुख पड़ा पूर्व कहीं आसन प्रत्येक दिन कहीं आसुन जे दुख तुम पाखक आसबनी दुख तो आस भगवान तो कष्ट सह पड़े आम मनीष किंतु आम भगवान डाकियार कौन असुविधा जदि आम असुविधा हेल्ले आम आसी धारणा पड़ा दीप धूप दबा असुविधा हेल्ले मुझे देखी कहती लोक खाइबा दबा अन्य बेले 5 टंका भिकारी को भिक न दौथुआ लोक जिते ग्रह शांति आसे गृह शांति गृह घर कि अशांति आसे ग्रह अशांति आसे घर कम करे से सी बहुत लोक कौन कर एमती लोक 7 जन खाइबा दिखती कहती बहुत लोक प्रकार लोक खाइबा दिखती तो से कुंठापात करती जो लोग छुसेकी गोड़ धोईकी तुम खाइबा देवे
ଏଇଟା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ। ସେ ଆତ୍ମାରୁ ତାଙ୍କୁ ଛୁଇଁଲେନି କି ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ସେମାନେ ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେନି। ମନ ଭିତରେ ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଦଭାବ ରଖିଲେ। କେବଳ ସେ ଭାବିଲେ କି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେଲେ ସେ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଦେବେ ଆଉ ଆମର ଗ୍ରହ ଖଣ୍ଡନ ହେଇଯିବ ବା ରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ହେଇଯିବ, ଆମର ଗୃହ ଶାନ୍ତି ହେବ, ଯାହା ବି ହଉ। ସେଇଟା ନୁହଁ, ସେଇଟା ପୁରାପୁରି ଭୁଲ କଥା। ଯଦି ମନରୁ ଜଣେ ଗୋଟେ ତମ ମନରୁ ଯେଉଁ କାମଟା ନ କରିବ କି କାହାକୁ ତୁମ ଆତ୍ମାରୁ କାହାକୁ ନ ଭଲ ପାଇବ, ଭଗବାନ ତୁମକୁ ସେ କାମର କାର୍ଯ୍ୟର ତମ ହିସାବରେ ତୁମେ ଫୁଲ୍ କରିଦେଲ, କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଲ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ତୁମ ଗୁହାରଟା ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଏମିତି ବହୁତ ଲୋକ ମୁଁ ଦେଖିଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ଆମେ ସବୁରା ଦେଇପାରିବାନି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଗ୍ୟତା ନଥାଏ। ଯେତିକି ବା ଥାଏ, ବହୁତ ଲୋକ ଅଛି ଯୋଗ୍ୟତା, ମାନେ କୁହନ୍ତି 40 ଲକ୍ଷର ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ୁଥିବେ, ମାତ୍ର 4 ଟଙ୍କା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଡୋର୍ ଖୋଲେନି, ତ ସେ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ବୁଝିଲେ? ତ ମୁଁ ଛୋଟଟି ଯେତେବେଳେ ଛୋଟଟି ଥିଲି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ମହାଦେବଙ୍କୁ ପୂଜା କରେ। ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଶିବଙ୍କୁ ହିଁ ମାନେ, ଆଉ ଦେବୀଙ୍କ ହିସାବରେ କାଳୀଙ୍କୁ, ଆଉ ସିଏ ତ ମା ଆଦିଶକ୍ତି, ତ ବାବା ଆଉ କ'ଣ। ମୁଁ ଖାଲି ଏତିକି କହିବି, ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖ। ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ତ ମାନେ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ସେ ସବୁକିଛି ତୁମ ଜୀବନରେ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରିବେ। ଦୁଃଖର ବାଦଲଟାକୁ ସେ ହଟେଇ ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ତମେ ବି ସେ ଜିନିଷକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ସେତିକି ସିଦ୍ଧତା ସହିତ ରହିବା ଦରକାର। ତମେ ବି ସେ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ସେତିକି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିଷ୍ଠାବାନ ରହିବା ଦରକାର। ତମେ ବି ସେତିକି ସେ ଜିନିଷକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଦରକାର। ତାହେଲେ ଭଗବାନ ନିଜେ ଆସି ତମ ପାଇଁ ଲଢ଼ିବେ, ଆଉ ଲଢ଼ିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ପୁରାଣ ବି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଛି ପ୍ରମାଣ। ଆଉ ମୁଁ କହୁଛି, ମୋ ପାଇଁ ଭଗବାନ ନିଜେ ଆସି ସେ କାମ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ କହୁଛି, ଆଉ ମୁଁ କେତେ ଭଗବାନ ମାନେ ସେଟା ମୋ ଆଖପାଖ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିଥିବେ ମୋତେ, ସେମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି, ଭଗବାନ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ ସବୁବେଳେ। ଆଉ ଭଗବାନ ହିଁ ସେଇ ଯିଏ, ଗୋଟେ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯିଏ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖକୁ ସମସ୍ତେ ଯାଉଥିବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର, ତ ତାଙ୍କ ପତାକା ସବୁବେଳେ ଓଲଟା ଦିଗରେ ଉଡ଼େ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ନୁହଁ? ତମେ ଏଠୁ କହିବ ସେ ତ ଭଗବାନ, ତାଙ୍କ ଲୀଳା। ଆଉ ମୁଁ ସେଇଆ ହିଁ କହୁଛି, ଯେଉଁ ମାନେ ଯିଏ ଭଗବାନ, ସେ ହରି ହର ସବୁ ଏକା। ଯିଏ ତା ପତାକାକୁ ବିପଦ ଦିଗରେ ଉଡ଼େଇ ପାରୁଛି, ସେ କ'ଣ ତମ ଦୁଃଖକୁ ଦୂର କରିପାରିବନି? ଏମିତି କରିଦେବ। ବାସ୍ ତମର ତାଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରହିବା ଦରକାର। ଆମ ମଣିଷମାନଙ୍କ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ଦୁଃଖ ପଡ଼ିଲେ ଆମେ ଏତେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି ଯେ ଶେଷ ଲାଷ୍ଟକୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଇଦେଉ। କହୁ କି ଭଗବାନ ଏତେ ନିଷ୍ଠୁର। ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି, ମୁଁ ବି ବେଳେବେଳେ କୁହେ। ବେଳେବେଳେ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଥରିଏ ମୋ ଜୀବନରେ କହିଥିଲି, ମୁଁ କେବେ କୁହେ ନା। ଆଉ ମୁଁ ଯାହା ବି ମୁଁ ଆଜି, ସିଏ ତ ମାନେ ସେସବୁ ବହୁତ ଜିନିଷ ପାଇଁ ମୁଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ। ବହୁତ ଜିନିଷ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ କରିଛି ଲାଇଫ୍ରେ, ବହୁତ ଜିନିଷ ମିରାକିଲ୍ ହେଇଛି, କେବଳ ସେଟା ୟା ପାଇଁ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଏ ନାହିଁ ତ କିଛି ବି ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ନିଜ ଉପରେ ଭରସା ରଖିବେ, ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କ କାମ ସଫଳ ହେବ, ଅସମ୍ଭବ ସମ୍ଭବ ହେବ। ବାସ୍ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ। ଆଉ ଭଗବାନ ବି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି, ସେଟା ହେଲା ଧୈର୍ଯ୍ୟର। ଆଉ ଯେଉଁ ଲୋକ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ରହିଗଲା, ସେ ହିଁ ଜିତିଗଲା। ତ ଏଇଟା ତ ମାନେ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି, ସତରେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଭଗବାନ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଉ ସେଇଟା ହିଁ ଜିତି ଧରନ୍ତୁ। ଏଇଟା କୁହନ୍ତୁ, ତୁ ମୋତେ ଦେବୁ, ଏଇଟା ଆମର ଦରକାର, ଆଉ ତୁ ହିଁ ଦେବୁ, ଆଉ ତୁ ହିଁ ଦେଇପାରିବୁ, ସେ ହିଁ ଦେବ। ଦେଖିବେ ଏ କଥାରେ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଏଇଠି ରଖୁଛି, ରହିଲି। କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଯାହା ବି ଲେଖନ୍ତୁ କି ନାହିଁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ କି ନାହିଁ, ଭ୍ୟୁ ଯେତେ ଯାଉ କି ନ ଯାଉ, କିନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟରେ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ରଖିବେ। ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ।